करवावहे तेजस्यैनामधिकं मस्तु मा विद्ये स्वावहे ओम शांति ओम सत्य ओम सत्य ओम सत्य सत्येन गोविंद सत्येन सत्येन वासुदेव सिंहातो सत्येन नारायण पद्मनाभ शुभधातो सत्य सत्य सुमंगल केशव सत्यनारायण महान सर्व जगत धातो ओम कल्प शिशामस्यं पुरतः देवाचरणं दिव्यास कन्यावा नमो नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे ओम शांति 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 আচ্ছা গোমাতাকে নিয়ে পরিক্রমা করুন হ্যাঁ ঘুরবে কোথা দিয়ে এখান দিয়ে আমার দাদি পারবে না কিন্তু লাফাবে ওনাকে নিয়ে উনি এখানে থাকবে ওনাকে বের দিয়ে পরিক্রমা করতে হবে উনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে হ্যাঁ ওনাকে নিয়ে ঘুরতে হবে তাহলে উনিও থাকলো আপনি কলস যান কলস স্টেশনে যান গীতা অক্ষরা দিয়ে দাও নীলঙ্গ বৃন্দা দেবী না না মানে জয় কৃষ্ণ আগে বলে ভুলবেন তো আচ্ছা